Hope you are well. Let me introduce myself. I am Vidul Bezbura, your aptitude faculty. I have already taken 2 classes on speed maths. This is third one. In this class, I will give you some technique which will help you to find out the perfect square root and perfect cube root. Okay? So let's start. To find out the perfect square root, you should know 1 square to 30 square. At least 1 square to 30 square you should know. Okay? So 1 square to 30 square like 1 square to 30 square. So it is helpful. And 1 square to 30 square janile like reasoning at a part thake tato kishon technique tato ye to helpful. Jeneke jora reasoning at a part ase here. So 121, 144, 169. So next 196. So next number to ki hoy. So reasoning it series bole eta part thake no. So series of 121 ki hoy logic eta thake. So logic to next eta logic or eta continue korise series to. So next number to ki hoy. So tumi perfect square etu ki 122 dekhle gomba etu 11 square, etu 12 square, etu 13 square, to 13 square, etu 14 square. So next to ki hoy 15 square hobo. So here ki hobo 2 to 5 hobo. So etu 1 square to 30 square etu at least janiba etu calculation बहुत helpful है. ठीक है सर? So next हमें क्या perfect square root 2 ले आएगा. So perfect square root 2 ले आना क्या है technique तो क्या? इधर मैं तो table का बनाया है इधर modify इधर table है 1 square to 30 square root 1 to 9 वाले के मैं इधर table तो बनाया है. Just here this modify कर सकते unit place to जार. So 1 square क्या है? 1 square 1 9 square इधर 1 क्यों लेके चुप 9 square तो की कोई ले 9 square तो square बनाने के 81 है यारो unit place 1 है और 1 to square बनाने unit place 1 है. So 4 to क्या 4 square की है 16 है 60 and 6 square also 36. So unit 6 to square बनाने की है unit place 6 है और 4 to square बनाने unit place 6 है. So इधर मैं equal ले निकल गया 4 square to unit place to 6 कितना पाम अभी unit place of जेटे काम करते हैं अपने number square बनाने unit place of 6 पाम 4 to and 6 to 4 square 60 6 square 36. So इधर so it example 1 and 2 इधर वैसे जैसा इधर first मैं कोई दिया है ये technique तो सब इट बहुत helpful होगा हमारा वाला exam कम टाइम होते हुए बुलाया जाता है. So here जो 4 3 5 6 okay 4 3 5 6. So 4 3 यार बुलाया गया की कोई बोलेगा. So first जो अपना right hand में जो right hand unit place तो सो यार unit place की ऐसे 6 ऐसे. So इधर जो भावा जब उनको नंबर स्क्वायर बनाने unit place 6 है. उनको नंबर यार मैं टेबल तो बनाई शो. So उनको नंबर स्क्वायर बनाने unit place 6 है. So उनको नंबर 6 कितना है 4 2 and 6 2. So 4 square 20 4 square 16 है 6 square क्या 36 है. So 4 to square बना unit place 6 है and 6 to square बना unit place 6 है. So कुल नंबर 4 and 6 okay. So to first step. Second step to की होगा from की बोले जो perfect square root. So perfect square root से की बोलो from right hand दूसरा digit avoid करेगा 1 2 एक 2 digit नहीं बोलेगा दूसरा digit avoid करेगा. So ये जो दूसरा digit avoid करेगा remaining portion किया है 43 remaining portion किया है 43. ये 43 तोलो perfect square number तो सो perfect square number किया 43 सो 43 कितना है 49 ना तोलो perfect square 42 याद था ये वो. So 43 तोलो perfect square number किया है 36 सो so 36 और root की है 6 so अभी किया है 36 और root 6 so ये 6 लिखो 6 या तो 6 लिखिएगा या तो 6 लिखो. So answer 64 और 66 एक तो की बात आ 66 নহলে 64 দিবা দাও. সো আমাক প্রপার आंसर টো লাগে. সো প্রপার आंसर টো উলিয়াবলে কি কৰিব লাগিব সো ইয়াত প্রপার आंसर টো উলিয়াবলে ইয়াত আমি ইউনিট প্লেসত কি ইয়াত কি লিখিলো না 6 লিখিলো. এই 6 টো যেটো নাম্বার লিখা ইয়াত লাস্টত যেটো নাম্বার লিখিবা 6 লাস্ট মানে যেটো 2 ডিজিট ব্যবহাৰৰ পিছত যেটো নাম্বার পাবা আৰু ইয়াত কি পালো আমি 6 পালো. সো 6 টো যেটো লিখিছা এটো 1 এটা ইনক্রিজ কৰিবা কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিবা. সো 1 এটা ইনক্রিজ কৰিলে কি হ'ব 6 টো 7. সো এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পালো এটো 42 পালো. এই যে 42 প্রোডাক্ট হলো 42 এটা 2 ডিজিট এভয়েড করি এর পিছত 2 ডিজিট এভয়েড কৰিবা এটো রিমেইনিং পোরশন যেটো থাকিব রিমেইনিং পোরশন কি আছে ইয়াত 43 এটা কম্পেয়ার কৰিব লাগিব 42 and 43 কম্পেয়ার কৰিব লাগিব 42 and 43 এই 42 কি হয় 43 কে গ্রেটার দেন লেস দেন এটা কি হয় লেস দেন ইয়াত কি হয় লেস দেন হয়. সো লেস দেন হলে কি হবে आंसर টো এই দুটা যেটো ভ্যালু 64 and 60 এই দুটা এটো ভ্যালু দাম না এটো ভ্যালু দাম 66 দাম অবভিয়াসলি. সো ইয়াত যেটো আমি যেটো প্রোডাক্ট 42 ইয়াৰ লগত কম্পেয়ার কৰিলে আমি কি পালো লেস দেন হলে आंसर টো ডাঙৰ ভ্যালুটো হ'ব সৰু ভ্যালুটো নহব. এটো লেস দেন হয় 42 টু ইয়াৰ লগত কম্পেয়ার করতে সো आंसर 66. So answer আহিব 66. So ইয়াৰ perfect square হল 66. আৰু যেটো less than greater than হবে যেটা আমি সৰু ভ্যালুটো ললো
সো সৰু বুলি তো উলাই মই এটা মই এটা एग्जांपल লৈছো 4096 এটো চোৱা 4096 সেম রুল সো ইয়াত সো ইউনিট প্লেস তো ইয়াত ইউনিট প্লেসত কি আছে ইয়াত 6 আছে সো এটা কোনটো এটা মই কি কৈছিল কোনটো নম্বৰ স্কয়াৰ বনালে ইউনিট প্লেসত 6 আছে 4 and 6 4 square के 16 है 6 square plus square बने यूनिट प्लेस 6 है सो 4 and 6 लिखिए ओके फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो की है फ्रॉम द राइट हैंड 2 डिजिट अवॉइड करिए तो परफेक्ट स्क्वायर रिलेशन तो 2 डिजिट अवॉइड करिए राइट हैंड नंबर सो इट 2 डिजिट अवॉइड करिए तो নাই বুলি হ'ব এটা তো না থাকিলে কি থাকিল রিমেইনিং পোরশন কি হল 40 এই 40 যেটো আছে এটা তলৰ পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বাৰটো ইয়াৰ তলৰ পারফেক্ট স্কয়ার কি হ'ব 40 কোড থাকিব 36 and 49 এর মাজত থাকিব এর তলৰ পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার কোনটো 36 হয় সো 36 আমি কি লিখি 6 লিখি সো 6 লিখা ইয়াত 6 সো आंसर 64 আৰু 66 এই দুটা কিবা आंसर হ'ব 64 লিখিব পৰা 66 কিবা কিবা লিখিব নোৱাৰো বাট মেটো না প্ৰপাৰ आंसर লাগিব 64 নে 66 সো প্ৰপাৰ आंसर টো উলিয়াব আমি কি কৰিছো নেক্সট এই যেটো লিখিলো 6 লিখিলো এই 6 টো এটা 1 ইনক্রিজ কৰি মাল্টিপ্লাই কৰা 6 টো 1 ইনক্রিজ কৰিলে কি হ'ব এটা 8 বঢ়াই দিয়া 6 1 বঢ়ালে কি হ'ব জি থাকে ইয়াত যদি 8 থাকিলে এটা বঢ়ালে কি হ'ব 9 8 into 9 কৰিলে মাল্টিপ্লাই বাট ইয়াত কি আছে আমাৰ 6 আছে 6 এটা 1 ইনক্রিজ কৰিলে কি হয় 7 হয় এটা 1 বঢ়ালে কি হ'ব 7 হয় সো 6 7 is 42 এটো আমি কম্পেয়ার করব ভালো এই 2 ডিজিট অ্যাভারেজটা যেটো থাকিব 40 লগ সো 42 40 লগ কম্পেয়ার করব এই 42 40 লগ কম্পেয়ার করলে কি এটো কি হয় গ্রেটার দেন হয় সো মই কি কৈছো গ্রেটার দেন হলে आंसरটো কি হ'ব সৰু ভ্যালুটো হ'ব আৰু যদি লেস দেন হলে তেতিয়া আমি ডাঙৰ ভ্যালু এটো কি আমি কি কৈছো ইয়াত এটো লেস দেন পাইছিল সো আমি ডাঙৰ ভ্যালুতে आंसर পুট কৰিছিল ইয়াত কি লেস দেন হয় সো ইয়াত গ্রেটার দেন হয় সো এটো সৰু ভ্যালুটো হ'ব সো आंसर কি হ'ব ইয়াত 64 so here perfect square to 64 the answer is 64 so it technique use kori bone perfect square root and perfect square root to ulai lobo paro thik ase so here exam tumi direct perfect square root uliabo ni die but kitiba dibo pare railway te die but here here mainly simplification bole eta portion thake simplification okay simplification bole thake no 30 marks on 10 marks beko to 15 marks on thake aro so simplification ki koriba simplification here ki enka thaki here থাকিব 2 2 5 6 4 2 6 2 minus 4 3 5 6 equal to 1 so it so bank exam में time बहुत আমি তো কিমান জলদি কৰিব ক্যালকুলেশন তো এটো ইম্পর্টেন্ট না so আমি যে স্কুলৰ টেকনিক টো ইউজ কৰিব তো ইয়াৰ রুট লেভেল খুব টাইম ওয়েস্ট হ'ব so আমি এটো টেকনিক ইউজ কৰিলে বহুত জলদি উলাই ল'ব so ইয়াৰ তো বাকি ক্লাস মাইনাস কৰি ইজি হয় বাট আমি পারফেক্ট স্কয়ার টো উলাই হৈ গ'ল so ইয়াৰ 2 2 5 6 plus 4 2 6 2 minus ইয়াৰ তো আমি পাইছিলো এটো 4 3 5 6 কি পাইছিলো 66 so এটো ক্যালকুলেশন কৰি দে आंसर ওলাই গ'ল so perfect square root এটো টেকনিক আমি উলাই ল'ব আৰু এটা एग्जांपल মই দি আছো চোৱা next one another example 11881 okay 11881 so it is what ইয়াতো কি কৰিবা 11881 ইয়াত ইউনিট প্লেসত ফার্স্ট কি হয় ইয়াত ইউনিট প্লেস তো ইয়াত ইউনিট প্লেসত কি আছে 1 আছে 1 আছে ইয়াত এটা কি সামনে কোনটো নম্বৰ স্কয়ার বনালে ইউনিট প্লেসত 1 আহে কোনটো নম্বৰ 1 and 9 1 to square বনালে ইউনিট প্লেসত 1 আহিব and 9 to square বনালে ইউনিট প্লেসত 1 আহিব so 1 and 9 লিখিম first step complete second step from the right hand we 2 digit avoid কৰিম ইয়াত 2 digit avoid কৰিম 2 digit কি 81 এটা avoid কৰিলে ৰিমেইনিং পোরশন কি হলে 118 আহিব so here perfect total perfect square number to উলিয়াব লাগে 118 so 121 and 100 to total থাকিব মাজত থাকিব so here 118 to total perfect square number কি হয় perfect 100 to 100 to power root কি হয় 10 হয় so here 10 লিখিম here 10 লিখিম so answer 101 109 এটা answer 10 কিবা এটা হয় বাট আমাক proper answer কৰিলে proper answer to কি কৈছিল ইয়াত লাষ্টত আমি কি লিখিলো ইয়াত 10 লিখিলো so 10 ত এটা 1 ইনক্রিজ কৰা কি হয় 11 multiply করা 1 increase করে multiply so 11 10 is 1110 is the product or it error compare করে এটা 1110 compare it 118 two digit এবারে দিছে এটা কি হয় এটা less than হয় না greater than হয় so এটা less than হয় এটা less than এটা greater than এটা 110 less than 118 so answer কি হবে less হলে কি হবে answer ডাঙৰ ভ্যালু তো হ'ব আৰু মই কৈছিলো না answer যেতিয়া less হ'ব তেতিয়া ডাঙৰ ভ্যালু তো হ'ব আৰু যেতিয়া greater than হ'ব স্মল ভ্যালু তো হ'ব so ইয়াত কি less than so answer 109 so 109 answer okay so এনেকে আমি perfect square root and perfect cube root perfect square root to উলিয়াই লব next time perfect cube root to discuss কৰিম ঠিক আছে এটো প্ৰ্যাকটিছ কৰিবা so এটো এক্সামত হেল্পফুল হ'ব